अथ मङ्गलश्लोकानि पठेयुः। हस्तं पुष्पं गृहीत्वा ॐ सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यः पठे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्न जायते शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति सानमङ्गलम् येषां हृदयस्थो भगवान् मङ्गलायतनं हरि तदेव लगनं सुधिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते ह्रियुगं स्मरामि। लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयाय येषां इन्दीवरश्यामोर्देस्थो जनार्दन यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्रीर्विजयोर्भूतिर्ध्रुवाणि तिरिमतिर्मम अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। स्मृते सकलकल्याणं भाजनं यत्र जायते पुरुषं तस्य नित्यं प्रजामि शरणं हरिं सर्वे स्वारम्भकारेषु त्रयस्त्रिभुवनेश्वर देवासंसुना सिद्धिं ब्रह्मेशान जनार्दना विश्वेशं माधवं दुर्निं खण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशी गुहां गंगां भवानी मणिकर्णिकां वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरां सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकामार्थसिद्धये इष्टकामार्थसिद्धये स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। अक्षतपुष्पं समर्पयामि नमस्करोमि। आदाय जलक्षद्रव्यं च संकल्पं कुर्यात्। साउंड गया ओम तिथिर्विष्णुस्तथा वारो नक्षत्रं विष्णुरेव च योगश्च करणं चैव सर्वं विष्णुमयं जगत्। ओम विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा वर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणो नित्य प्रार्थे श्री श्वेतवारः कल्पे वैक्षतोरन्तरे अष्टाविंशतिमे